ina dolna latar re undung kate uni daini doi menek kana Apene banyak ya tiang dolna benosto ka ina banyak ya ape job tor ko huit na adi jhel re tahe kana miten atu ona atu re do miten mosto mari badi dari tahe kana ona badi dari re do miten dolna tahe kana ona dolna re do okoy ho baku saus daria kan tahena karon miten botor gi घटना रहस्य tahe kana adi sidai re ona atu ren Michael bahu orak rekin giti akan tahena hotat Michael e anjom keda miten sakchunia awaj kajake rae kana sakchunia ra anjom te Michael do bai japit daria kana un sumoy Michael do aj bahui ohwai kana Sumitam anjom da birit me adi kajak awaj hajuk kana janla khon hana sakchuni bari dari se khon gi are সেই শাকচুন্নিয়া রা আওয়াজ সেই 30 যুগ রিয়া awaj doi monei da hana mari badi dari ten khon gi base hajuk kana Michael do adi saus kate ona janla thene chalawena janla khon jokhone koyok kida songe aya hormo rena ub joto ingu chabayen taya badi dari dolna re sakchuni dolna kana botor gi nyelok kana pia bohok tai ar adi sada sari dhok dhoke bandi akada ar adi kajake rae kana Michael botote aj bahui ohwai kana Sumita anjom dam nyele khanem badi dari re dolna re okoy dolna kana taratari hej godo mego Sumita taratari hej golina nui do nishoy sakchuni daini kanai ing anjom akada adi sidai re sakchuni daini nyamok kan tahena nonde do am do sarina gi Sumita botor te auri gi meneda oni mato sadaron hor leka gi nyelok kana nyele mese kali pia gi bohok nyelok kan taya motor ria do che mina ago alom motora am do nonde gi mid ghadi tingu hataro talang me ing achan chalaw hej len gi nyela gulai gi uni ten okate adom chalak kana chalak bang huyuk tama onde chalaw len khan adigan bipod hui daria go alom chalaa are baba chet gi bang huyu'a am do alom cinta ase go am do chet gi alom cinta bang bain chalaw chuma chalak bang huyuk tama ongkin gal marau barai tigi sakchuni do onde khon achka gi gaepina ar bana hor monere adigan botor bolwa kina botor te Sumita doi meneda ma nyele me ajka gi gaye pina ing metam kan tahen gya alom chalaa sari gitu tiso bain chalaa do ona dari buta ten ar bain chala bada ar amho bhul kore tiso alom chala talang aunde por din khan gi Michael aj dada ren gidra Purnima hostel kone hejina baba apon ba ola re da mina piasi bang Purnima are bitti amrem hejina cholo orak se gi dulup len me acha cholo aima din por bitti hejina he baba aima din por gi hejina ba uihar kiding baba hej sana gidinya onating hejina Purnima nyelte aj baba do adi kajak adi kusi ikawek kana un hilok do raskate adi moj din chalawena tarpor jokhon nyinda hej ena ado Michael doi metai kana aj dada Robi aben do hanata room re giti ben ar aling do noata room reling gitia ar jodi jahana osubida hui len khan hej kate ben loya ha met ghadi por khan gi Purnima met do chalawena janla se koy koyok ke khai badi dari re dolna jilek kana adi moj hoyte larak kana dolna do ado Robi ku metai kana baba hane adi moj dolna nyelok kana baba adi moj nyelok kana mit gharing dolna hej len gi baba tina moj nyelok kana hostel ma dolna gi banua baba ada dolna sanain kana chalaw hej len gi baba mit gari tihin do biti aima nyindaina gapa sita len gi gapa sita katem chala ham dolna hajua mit ghadi baba noi ta adi sur gi mena chalaw hej len gi mit gari alom jita biti
baku jita nungka do ar aima nyindaina nitok do gitik kok me. Purnima do aj baba katha bai anjom leda. Dolna mato noy adi sur re mena. Chala hei gollen giñ acha mid gadi. Ongka men kate Purnima do dolna te e chalawena. Are baba re, adi napai ke kan. I mone teh gya, adi moj ke awase. Sarigi, adi moj ke kan. Mid ghadi por Purnima dolna khon bai phet dariyak kana. Mone dai okoy chuku sab akadiya basei. Purnima botor te menida. Okoy sab akadinya. Okoy menak pia. Bancain pe, okoy menak pia. Purnima wa chitkar anjom te Ruby ar Michael ar Sumita joto hor ku nyir bidit ina. Michael ar Sumita Purnima awaj anjom te kin dad idi kida unkina room te. Dad idi kate kin nyele kana Purnima do banuya. Ado Ruby kin mitai kana, Ruby, Purnima do okaina. Purnima atek re bai nyelok kan. Sarinany menida Michael. Tireñ japit kida bujhaw ge bañ nyam leda. Chikateñ japit kida ar Purnima okatei chalawena ona ho bañ bujhaw dariwa kada. Hotat Michael do janla se koyok kida. Janla se khone nyel nyam kidiya Purnima do bari dari dolna khon latar re nyur akana. Are hani to Purnima, hani bari dari dolna te nyur akana. Cholo bun chalaw hej len gi taratari. Chikate adoy chalawna Purnima do onde do. Cholo. Joto hor ku dad idi kida uni ten. Nyele kana ku Purnima ogen kate dolna latare nyur akana. Ruby do hobor kate orak e agu kidiya. Pore din sitare Purnima wa gen achuren taya. Sumita doy menida. Purnima ar alam chala bora tiso ona bari dari dolna ten do. Cheda se adi sedai horiñ anjom akad koa ona bari dari ten do adi botor sakchuni daini buri menaya. Onateñ metam kana ar tiso alam chala bul kore. Thik gya pon go ar tiso bañ chala bora ona bari dari dolna ten do. Bañ chala. Tala nyinda hui kate kajak joto hor ku japid ek kan tahena. Un sumai hotat Purnima do gitik kone berit ena. Ar uni do bari dari dolna sen gi chalak kana. Purnima do dolna re durup kate kajak ke landa eda adi raska. Ona raska landa anjom te Michael ak japid raput ina. Michael ar Sumita Ruby ak room hej kate kin nyele kana Purnima do banuya. Joto hor cinta ku lagawena. Janla se koyok kate ku nyele kana Purnima dolna re durup kate adi raskay landa kana. Aire Chandu, Ruby meta tahenai. Purnima alom chala ucu waya onte. Kathage ba manjom letinya Ruby. Ar aloben mena ina baron kate reho Purnima do mite katao bai anjom letinya. Chet adoñ mena adi bhabnañ bujhaw kana. Ona ko katha do netok do bad kak ben. Laha cholo uni ten bipod tek khoj bu uni bu banchaw laigi. Joto hor adi taratari ku dad idi kida Purnima ten. Ado Michael doy metai kana, Purnima taratari dolna khon pedok me ar cholo orak. Hane nyel tay ben kata ulto tale menak taya. Hai re, ing doñ goj utarina. Nui ma sakchunni binawina. Hai re iran beti sakchunni daini benawena. Nijer jibon banchaw lagit te dad ben nonde khon. Joto hor botor te onde khon ku dad kida orak ar atu hor ku kuliek koa. Acha ape hola nyinda do pe chikaw akan tahena. Adi chitkar chechamichi anjomok kan tahen. Iran kuri Purnima hola mandher hostel khone hej akana. Ar uni hana bari dari dolna thene chalaw lena. Un sumoy sakchunni daini do Purnima wa hormoy dokol akada. Ona katha anjom kate ado atu hor duku menida. Ona katha kana. Tahole cholo joto hor mid songe tebu chala onde. Unku do joto hor jot kate mid songe te ku chalawena onde. Ona bari dari dolna ten.
Ei sakchuni daini, atu hor am do kajakem jalawa kak kowa joto hor. Ado noa am do nonda kon dar me ar bang chalak tama ona chalak do. Noa dolna redo senggel lagawa huyuga boyha. Enakan senggel lagawa kagi uni daini uniak hormo kone dara. Ina por senggel ko dhorau ke khan uni sakchuni daini do uniak hormo kone undungina. Undungen khan gi uni do dolna kone nyurhaina dolna latar re. Undung kate uni daini doi menek kana